Una, kaya, kaya. Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Ay! I, Dr. Arnie Strobo, Campus Director of Palawan State University, Quezon Campus, would like to declare the SIMBA 2023 open! Lolo kini, Senyor Tang Lola kini, Senyor Tang Tatay kini, Senyor Tang Nanay kini. Senyor Tang Lolo kini, Senyor Tang Lola kini, Senyor Tang Tatay kini. Senyor Tang Nanay kini. Siya itong puso. Balanghay, mauwi akong gamot. Sayo na gipari sa pag-iog sa sulok. Mga chiko panangkin, alang sa Santo Niño. Ihalat ang kinabuyan o talipay ang Ginoo. Tulog, siyang itong puso.